जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही परम प्रेममय अवतारी परम पुरुष दशरथंकर जीवन कौशल्यार प्राणधन सीतांकर सर्वस्व ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଥିଳା ନଗରୀରେ ଭ୍ରମଣ କରି ନଗରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ମିଥିଳା ନଗରୀ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। କିଏ କାହା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣିଲା ଭଳି ସେହି କମନୀୟ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏହା ଥିଲା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟର କଥାବସ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ नारो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानंद माधव। कहूँ सखी असकोतनुधारी जनन मोहय रूप निहारी कौश प्रेम बोली मुदुबानी जो मोई सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी कुह तो एपरी केउं देहधारी अछि जे कि एमानंकु देखि मोहित न होइजिब। एतिकी बेले अन्य जने सखी प्रेम रे मुग्ध होई कोमल कंठरे कहिले, हे चतुरी मु जहा कहूची सुण, सुनिछि आउ तुम मानंकु कहूची। ए दऊ दशरथ के ढोटा बाल मराल नई के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन्हरा नजीर निशाचर मारे। ए दुई जण हेउछंती महाराज दशरथंकर पुत्र। आहा बाଳ ମରାଳ ପରି କି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି। ଏମାନେ ମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋ ଏମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ଶ୍ୟାମ ଗାଲକତ କଞ୍ଜ ବିଲୋଚନ जो मारीच सुभुज मधुमोचन कौशल्या सुता सुख खानी नामु राम धनु सायक पानी। ए दुईଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀର ଶ୍ୟାମଳ ନେତ୍ର ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି, ଯେ ମାରିଚ ଓ ସୁବାହୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଦର୍ପ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସୁଖର ନିଧାନ ଓ ହାତରେ ଧନୁଶର ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ନା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ। ଗୌର କିଶ୍ୱର ବେଶୁ बर कांछे कर सर चाप राम राम के पांछे लछि मनु राम राम लघु भ्राता सुनु सखिता सुमित्र माता। जहाँक वर्ण गौर ओ अवस्था कैश्यर एवं जे सुंदर वेशभूषा होई हातरे धनुषर धरी श्रीरामंक पछे पछे चलीछंती से तांकर सान भाई। तांको ना लक्ष्मण, तांको मांको नाम हेउछि सुमित्रा।
विप्र काजुकारी बंधु दो मग मुनिबधुधारी आए देखन चाप मुख सुनिहारासी सबनारी मुनि बधुधारी मुनि बधुधारी। दुई भाई मुनिवर विश्वामित्रଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରି ଓ ବାଟରେ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଅନ୍ୟ କେହି ସଖୀ କହିଲା ଦେଖି ରାମ ଛବି କହୁ ଏକ କହି ଯୋଗୁ ଜାନକୀ यह बरुआई जौ सखी देख नर नाहु पन परिहरी हठी करई विवाहु। श्रीरामंकर रूप देखि अन्य कही जने सखी कहिला ये जानकीଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ହେବେ। सखी जदि आम राजा यहाकू देखिबे से तांको पण छाड़ी देई एहांको साथिरे निश्चय झियर बाहाघर कराई देबे। कऊ कहे भूपति परिचाने मुनि समेत सादर सन माने सखी परंतु पनुराउत तजई विधिवश अविवेक ही भजई। आउ केही कहिला आउ जणे कहिला आलो राजा एहांकु चिन्हि सारिलाणी से मुनिଙ୍କ सहित एहांकु भी सम्मान देले किंतु बुझिछ सखी राजा तांको पण छाड़ी पारु नाहंती। से नियतिवश होई जेउ जिद धरिछंती अविवेक को ही आश्रा करिछंती पण को धरि बसी मूर्खता छाड़ू नाहंती। कौ कहा जाऊं भला होई विधाता सब कहाँ सुनिया उचित फलदाता तौ जानकी मिली बरुए हूँ नहीं न आली संदेह। आउ किए कहिला शुणा जाए जे विधाता समस्त उचित फल दिए जदि विधाता मंगलदायक होइथिबे तेबे जानकी को निश्चय एही बर मिलिबो एथिरे कौनसी संदेह नहीं। जो विधि बसास बनेई सजगु तो कृत्य कृत्य होई सबलोगु सखी हमरे आरती अतीतांते कबहू कए ही नांते। जदि दैव जोग को ए संबंधटा हो जाता तेबे आमे समस्ते कृतार्थ हो जाते। आगो ए संबंधटा हो गले से बेले बेले एठाकू आसीबे आमको तांकर दर्शन मिलिबो नहीं तो हम कहूँ सुनहु सखी इन्हकर दर्शन दूरी यह संगठु तब होई जब पुण्य पूरा कृत भूरी नचेत बाहागर नहेले हे सखी आम पई एहांक दर्शन अति दुर्लभ केवल आमर पूर्व जन्मर बहु पुण्य थिले ही ए संबंधटा होई परिबो। बोलिया पर कहेउ सखिनिका यही बिहाती हित सबहिका को फल शंकर चाप कठार ए श्यामल मृदु गात अटे किशोर। अन्य जने कहिला हाँ सखी तू ठीक कथा कहिछु एही विवाह रे आम समस्तंकर परम मंगल हेब।
ପୁଣି କିଏ କହିଲା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଧନୁ ଅତି ଟାଣ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ୟାମଳ ରାଜକୁମାର ଶରୀର ତ କୋମଳ, ପୁଣି ଅବସ୍ଥା କିଶୋର। ସବୁ ଅସମଞ୍ଜସ ଈଶୟାନି, यह सुनिया पर कहई मृदुवानी। इन सखी कऊ कऊ आशा कहाई, बड़ प्रभाव देखत लघु हई। तेणु हे बुद्धिमती, सबु असंगत जଣା पड़ुछि। ଏହା ଶୁଣି ଆଉ ଜଣେ ସଖୀ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଲୋ ସଖୀ, ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ସିନା ସାନ, ହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। परसी जासु पद पंकज धूरी, तोरी अहल्याकृत घोरी। शोकी रही बिनुसी ओ धनु तोरे, यहाँ प्रतीत परिहरियन भोरे। ଯାହାଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ବାଜୁ ବାଜୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥିବା ଅହଲ୍ୟା ତରିଗଲେ, ସେ କ'ଣ ଶିବ ଧନୁଟା ନ ଭାଙ୍ଗି ରହିବେ? ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯେହି ବିରଞ୍ଚି ରାଜି ଶିବ ସଂୱାରୀ, ତେହି ଶ୍ୟାମଳ ବରୁ ରଚେଉ ବିଚାରୀ। ତାସୁ ବଚନ ଶୁନି सब हरसानी, ऐसे ही हो कही मृदुवानी। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଏଡ଼େ ଯତ୍ନର ସହିତ ସୀତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝି ବିଚାରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ୟାମଳ ବରଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତାହା ହିଁ ହଉ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣୁଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ମମ ଦୋଷେ ନ ବିଦ୍ୟତେ।